गोल गोल अक्षर देखो देखो इवे मुकुंदा निया धरू नहीं जे मु कौन करी अवधाने बापा तो धुआ पत्र आनी बेबी दिया तो बापा कटकरू जो बालेश्वरी धुआ पत्र आनीला सेटा आणलु नहीं तो मु कौन करी अवधाने माँ ताको बिड़ा बांधी सिक्का ऊपर थोई देछि मो हाथ पाइलेनी अकाल कुष्मांड कोटिका छोड़ तो बोऊ जेते बेले गाधेइबाकू जाइतब सेतिकी बेले गोटे पाचिया को ओगाड़ी की पकेई देबू ता ऊपर आस्ते की चढ़ी हाथ बढ़ेबू सेठू धुआ पत्र आनीबू पुणी बिड़ाटा को बांधी देबू किंतु सेथुर बेसी आनीबू नहीं मात्र 2-4टा आनीबू नले धरा पड़ी जीवू आ काली सकाले तू यदि धुआ पत्र न नै किना आइचो देखुचु तो व्यस्त देखुचु तो मारी किना तो छाल उतार देबी अबे का कोनिचो तुम का कोनिचो मडा ओ मडा मडा ओ तुम तो कुआडे न कुआडे नहुची आबदान की जुआरा ये आलो देवकी ये अबळ रे खाली खाली कुआडे मारी आसिलु आबदाने वो अंत को टिके पढ़ांतो नी ये अंतको मु पढेबी मला एते पिलाए बसी जदी मो पुआटा बसंतनी ई अखरे पाठ पढ़ंतनी मो सबुदिने ताते खीर आ पेलाई दही देकी जीवी एला आबदाना मो पुआ को भल किना पढ़ेबे कहि दूची भल किना पढ़ेबो जारे बाबा हेला हेला सेठी पई तो मुझे बसी छी बाबा तो आ बाबा देखिए हाथाने दाना प्राणे खलता आ पछरे आग मड़ा 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 ए दे मड़ा ए दे मड़ा 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 ए समान केन मरू चल एथरे निया लगा लोक को मुंह हसई देबी हारे नीचे खाई परर कथा सुनिब किया बाबा अंतु तू भल किना पाठ पढ़ पिता पिता दो से रांडी पो अनंतर बहप को देख मो आखु केयर टाको उजाड़ी साइलानी मनीष छुआ होई कुकुर मांकड़ को भलिया अहंता साजुचे जा कहलु रे विधेई मनीष छुआ नुहरे असुरुणी गर्भरु गोटे सर्वगिड़ा असुर जन्म लेछि कोठी तिथि रखै दउनी जोठी जहा पाउची सब गिड़ी भस्म कर दउ आज तार बेड़ा खराब पड़ला बोली जान मां पुओ दीटा को जदी एकाटी न कर देछि ताहले मो देखिबू अरे गुहारी करिबु काहाकू देवकी गौडुनी बुझिबो खम आळु पुओ नाटा धइला बेलकू मां बाघुणी भली धाई आसुची अरे ता संगे जुझिबाकू बड़ कहार अछि देखुनु मो मक्का चारडक में नंडा कर दलानी गांटा जाक लोक तारी दाउ सोउचंती तू भी टिके सही जा चल जीवा चल 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 दही नबा दही खीर नबा खीर दही नबा दही खीर नबा खीर भला भला तुंडर कथा न सुन देवकी गौड़ी को हाट छाड़लानी ए चुप चुप गौड़नी ने महाकुड़ानी हेलो सिंघाणी बोली डाक इने पाक जगह रे दीपा दो ढाल दो दही नबा दही खीर नबा खीर कौन सिंगाणी मौसी आज एते उछरा काहे कि मां कौन करिबिलो साउ घरर बहू गाई गुहाळ पाइटी करू करू तो म बेळा बुझाउची एने एने अथी करियो परा मु जाइलो मा कोडी आसी मु करे नै दही नबा
ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥ ଗଲା। ଆରେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ନୁହଁ, ସ୍ୱୟଂ ତାଡକା ଆସୁରୁଣୀ ପୁଅଟେ ତ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଆଉ। ପୁଅ ତ ନୁହଁ, ଅର୍ଘାସୁର। ମଲା ମଲା ଟୋକାଟା ଏଇ ଯାଇ ଫେରିନି ନା କଣ? ମୁଁ ଜାଣେ ପରା ସେ ଛତ୍ରଖିଆ ଅଳ ପଇସା ଯାକ ତା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଖରାପ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ ଡେଉଁଥିବ ନା କଣ? ଆରେ ହେ ଅନ୍ତୁ, କୁଆଡେ ଗଲୁ? ବାପା ଅନ୍ତୁରେ, ବାପା ସନିଆ ମୋ ଅନ୍ତୁକୁ ଦେଖିଛୁ କିରେ? ସକାଳୁ ପହରୁ ଯାଇଛି ଯେ ତାର ଦେଖା ନାହିଁ। କୁଆଡେ ଆଉ ଯିବ? କା ବାଡିରେ ପଶି ମକା କି କାକୁଡି ଖାଉଥିବ, ନହେଲେ ମାଙ୍କଡ ପଛେ ଯାଉଥିବ। ପିଲା ବୋଲି ବକଟିଏ ଦେଖିଲା ସାପକୁ ତ ଗାତରେ ପୁରେଇ ଦଉନି। ପିଲାଟାକୁ ଟିକେ ଆକଟରେ ରଖ। କଣ କହିଲୁ? ବାଡି ପଡା ଗାତ ପଶା। ତୁ ମୋ ପୁଅ ନାଁରେ ତ ବହୁତ କଥା କହୁଛୁ। ତ ଜିଭ ଛିଣ୍ଡି ପଡୁନି ଦେଖିବୁନି? ହାରେ ମୋ ପୁଅକୁ କଣ ବୋଲିକି ପାଇଲେ କି? ଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ତୁରେ କୁଆଡେ ଗଲୁ କିରେ? ଆରେ ହେ ବାଡି ପଡେ, ତମମାନେ ତ ଏଇଠି। ମୋ ଅନ୍ତୁ ଗଲା କୁଆଡେ? କେଜାଣି ଆମେ ଅନ୍ତକୁ ଦେଖିନୁ। ରୁହ, ତମ ମାନଙ୍କର ଫେକନି ମୁଁ ଛଡଉଛି। ଆରେ ତମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପୁଅକୁ 12 ଲୋକ 12 କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆରେ ମୋ ପୁଅ ମାସିକୁ ମୋ ବୋଲି କହେନି। ଗଛ ପଛ କଥା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବନି। ମାରି ପକେଇବାରେ ଆରେ ଅନ୍ତୁ, ଏ ଅନ୍ତୁ କୁଆଡେ ଗଲୁ ମ? ଅନ୍ତୁରେ, ଓହୋ ଏ ନିଆଁ ଲଗା ଲୋକ ମୋ ପୁଅର ସିରି ଦେଖି ପାରୁନା। ରାମ କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛି ମ? ସବୁବେଳେ ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ଆଖି। ଆରେ ମୋ ପୁଅକୁ ନ କିଏ ହେଇଛି? ସେରେ ଚାଉଳର ପୋଡ ପିଠା ଖୁଆଇ ମୋ ପୁଅକୁ ପଠାଏ। ଏ ବୋଉ ଇଏ କଣ କରୁଛୁ? ରହ ବାପା ରହ। ଏ ବୋଉ, ଏ ବୋଉ, ଏଇ କଣ ଏ କଣ? ଆରେ 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 ଏ ବୋଉ ଏଇଟା କଣ? ଦୃଷ୍ଟି ଲାଗିବନି ରେ ପୁଅ, ଦୃଷ୍ଟି ଲାଗିବନି। ପିନ୍ଧି ପକା, ପିନ୍ଧି ପକା। ଏ ବୋଉ ଓ ଭୋକ। ଭୋକ, ଚାଲ ବାପା ଖାଇବୁ ଚାଲ। ମୋ ବାପା ଆରେ ପୁଅ ଶାଗଟା ଖାଉନୁ କିଆ? ଭଲ ହେଇଛି ନା? ବୋଉ ଆରେ ରହ ରହ, କ୍ଷୀର ଟିକେ ପିଇଦେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ରଡି ଛାଡୁଛନ୍ତି କିଆ? ସୁକୁଟା ବାଡିରେ ପଡିଥିଲା, କାଲି ତାକୁ ଠାକୁରାଣୀ ନେଇଗଲା। କାଲିଠୁ ବାସି ମଡ଼ାଟା ପଡିଛି ଯେ ପଡିଛି। ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲ ବାସି ଓଟା କର କିଆ? ତୁ ଯାହା କହ ବିଦୁ, ଟୋକାଟା ସିନା ହୁଣ୍ଡା, ଟିକେ କଅଁଳେଇ ସଅଁଳେଇ କହିଲେ ତମର ସବୁ କରିଦବ। ହେଲେ ଟିକେ ତେଗଡା ମେଗଡା କଲେ ସେ କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବ। ସତ କଥା ଭାଇ, ଆମ ଅନ୍ତା ବାଘ, ଭାଲୁ, ହାତୀ, ବେଙ୍ଗ, ସାପ କାହାରିକୁ ଡରେ ନାହିଁ।
ସେ ଲୋକଙ୍କ ବାରିରୁ ଫଳମୂଳ ଚୋରି ଖାଏ ହେଲେ ତାକୁ କିଏ ଯାଚିଲେ ରାଗି ସବୁ ଘର ଭାଙ୍ଗିବ। ବାଟରେ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ପଡିଲେ ବୋଧେ ଅନ୍ୟ ବୋଲି ମନୁ ଆଟେ ତ ଆଉ। मास भितरे तोर दीटा अक्षर पारा नहीं मत बड़ बड़ कथा कहू तुम 14 पुरुष किए पाठ पढ़ी ना तू पाठ पढ़ेबू भला कूल को निआला करू खुंटा बेले चाहू कौन जड्डा काल हो जाइछु कौन चलती ना कौन चलती एटा चाटो शाली ना आखड़ा शाल ओला तलको ओला तलको ओला सबु बेले माड़ फैजत गोलमार आज आकु मारे तो काली ताकू धइलानी तो विरुद्ध रे कथा सुनी सुनी मो कानटा बधिर हे गलानी बधिर खाली दही आ क्षीर पाउची बेली मु तते किछ कहू नै नले एते बेल तते विदा कर दे सारंतनी आज तोर दिन को मोर दिने अरे गोबरा एटी गाइल पोखरी हुड़ा को जीवु सेठी बाइडं को डांग अछि पुंजे नै कि आसीबु शीघ्र जा शीघ्र आसीबु जा आज तो मजा देखछ नाट लगे नहीं देखिले विशाला महंत की रोगर औषधटा ताले एठी थिला एटा मते बहुत आगरू करिवार थिला बापा अंत ई आस एक टुकुणाटा नहीं टुकुणे पानी सेठी थोई दियो आंभे बहिर्देश जीवु जा जा बापा जा शीघ्र जाओ हाँ अरे आता ए आता
କଥା କଣ କିଆ ଅଧାନ ଏପରି ହେଲେ? ଏଇ ସବୁ ସେଇ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତାର କାମ। ଟୁକୁଣା ପାଣିରେ ବାଇଡଙ୍କ ମିଶେଇ ଦେଇଥିଲା ହଉ। ଆଉ କିଛି ହବାର ନାହିଁ। ଆରେ ଖସା ତେଲ ମାଲିସ ହେଇଛି। ଖସା ତେଲ ବାଇଢଙ୍କ ବିଷ ମାରେ। ଭୋକ 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 ଭୋକ। ଏଇ ନିଅ ଗରମ କ୍ଷୀର। ନିଅନ୍ତୁ ଅବଦାନେ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଳ ଆସିବ। ରାଣ୍ଡି ପୁଅନ୍ତା ଆଜି ତୋର ଦିନେ କୁ ମୋର ଦିନେ। ଦେବକୀ ଗୌରୁଣୀ ଦେବକୀ ଗୌରୁଣୀ ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲୁ ଦେବକୀ ଗୌରୁଣୀ? କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅନ୍ତା ଅଳ୍ପେସିଆ? ତାର ଏତେ ସାହସ ସେ ମୋ ଦେହରେ ହାତ ମାରିଦବ? ଆରେ ଯଦି ସାହସ ଅଛି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ଆରେ ମୋ ଗେରସ୍ତ ସାହେବଙ୍କ ପାଖରେ ଜମାଦାର ଥିଲେ। ମୁଁ ହଉଛି ସିଆଣି। ମତେ କହିବୁ କଣ ନା ଦେବକୀ ଗୌରୁଣୀ? ମୋ ପୁଅକୁ କହିବୁ ଅଳପିସିଆ? ବାଡି ପଡା ଛତରା ତତେ ବିଷ ଘରେ ବାଡି ପଡା ଯାଉଛୁ ନା ଦେଖୁ।